Kiss baby, dali! Yes! Yes! Dali, kiss baby! Kanina may iPhone dito. Casing na lang yata. O, taas, taas, taas muna. Taas, taas. Okay. Ilan kayo, ha? Gitna, gitna. Parang gusto sumali kay Kiko eh. Nakaabang mo. O, dali na po. Ito ko na sa gitna. Tabihan nyo, ha? Ready? Ready? Teka lang. Kalmahan mo lang. Chok, chok. Kalmahan mo lang, ha? Baka makuha mo yung ano, yung Facebook kawayan. Baka tabitin mismo yung makuha. Ready? On your marks. Ladies and gentlemen, the best part of this program. Are you ready? Ladies and gentlemen, are you sure? Alright, here we go. Brace yourselves. In 3. Wait lang, may commercial. May commercial. Wait lang. May commercial. May coaching tayo, may coaching. Cheating po eh, may cheating eh. Team panalo na nga yan eh. And now, ladies and gentlemen, pag nakakuha na raw, alis na raw ha. In 3, 2, Carly, dali! 1, go! Okay. Go! Go, Koy! Go, Koy! Ayan na, Koy! Ayan na, Koy! Dali na, kuha na! Kuha na! Kuha na! Dali na! Ikuha mo na! Ikuha mo na! Ikuha na! Di ba? Sabi sa inyo, mga matatandaan ko. Sabi ko sa inyo eh.